खुलुमबाय बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखायो हिरण्मय खाख्लारिनि केसखौ गवालपारायाव जानानै थांनाय नैबे जानानै थांनाय केसाव माने दायनिगिरिफोरखौ हिरण्मयखौ दानथारग्रा सुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ माने हमनानै लांनानै पुलिसफोरा बा आसाम सरकारा जेबो स्ट्रं पानिशमेन्ट बा स्ट्रं एक्सन लायैनि थाखाय दिनै एबसुआ धरना होनांगौ जादों धरना होनायनि उनावहा लोगो लोगो सासे आसाम सरकारनिफ्राय सासे मन्थ्रिया फैनानै हिरण्मय खाख्लारिनि बा गवालपारायाव जानानै थांनाय केसखौ माने माखासे एक्सन लागोन मा लागोन होननानै बुंनांगौ जाहैदों उपाय गैयैबा थिग बिदिनो मा बुंलांदों बिथाङा नाय যোৱা 3 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ যি ঘটনা অত্যন্ত গৰ্হিত ঘটনা আৰু আমি সকলোৱে এই কথাটোত মনত অত্যন্ত আঘাত পাইছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনে সেই ধৰণে কাম কৰিব মানে সেই সক্ৰিয়তাৰে যে ইমিডিয়েটলি আহিম সেই কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত মই ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আহি লগ কৰিলোঁ তেখেতৰ নিজৰ সন্তান ল'ৰা এটা হেৰুৱাইছে গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাতৃ এজন হেৰুৱাইছে আমাৰ ভাতৃ হেৰুৱাৰ লগে লগে ভগ্নী ধৰ্ষিতা হৈছে এই কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক আৰু এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহ আজি কিছুদিন ধৰি আমি দেখিছোঁ যে এইটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক কেইদিনমান আগত মাজবাটত মই নিজে গৈ আহিছোঁ তাত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ভগ্নী এগৰাকী মাজবাটত তাৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিত আমাৰ আদিবাসী বাগানৰ ভগ্নী এগৰাকী এই ধৰণে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বাৰে বাৰে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আমাৰ ভগ্নীক এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত আৰু এইটো সহ্য কৰা নহয় নিশ্চয়কৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে কেতিয়াও অসমত এই ধৰণৰ আমাৰ ভগ্নীক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো সাহস কৰা নাছিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে এই ধৰণৰ এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ঘটা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি মই ইয়ালৈ আহি ৰাইজৰ পৰা যেটো বুজিলোঁ যে ইয়াত এই অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট সাহস কৰা সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সাহস আমি দেখিছোঁ কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া বড়ো ভাইসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাহস তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰক নহ'লে আমি যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে কঠোৰ হ'ম পৰিয়ালটোৰ মই ক্ষতিপূৰণ বুলি নকওঁ অৰ্থনৈতিক সাহায্যৰ কাৰণে চৰকাৰে দুয়োটা পৰিয়ালকে যিগৰাকী ভগ্নী আমাৰ পৰা ভগ্নী ধৰ্ষিতা হ'ল আৰু আমাৰ যি ভাতৃ আমাৰ পৰা হেৰাই গ'ল দুয়োটা পৰিয়ালকে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰি অলপমান সহায় কৰিব ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা থাকিব সেই ব্যৱস্থাও মই আজি নিৰ্দেশনা দিছোঁ এইটো আইনগতভাৱে আবেদন কৰা এই ফৰেনচিক ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব আৰু এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যোৱা হ'ব যাতে ইমিডিয়েটলি শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি একুইজ আছিলে একুইজখিনি ধৰা হৈছে এগৰাকী মাত্ৰ বাকী আছে আৰু বাকীখিনি সকলোকে ধৰিছে এইগৰাকীও সাক্ষৰ ওপৰতে নামটো আহিছে বাকী যিসমূহ মুখ্য অভিযুক্ত আছিল গোটেইকেইজনকে ধৰা হৈছে আৰু তেওঁ যি সাক্ষৰ অভিযোগত আহিছে যোৱাকালি এগৰাকীক ধৰিছে আৰু যি পলাই আছে তাকো ধৰা হ'ব আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিম যে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি গোটেইখিনি কৰিছে আৰু আমাৰ যিহেতু গোটেইখিনিৰ এটা আবেগ জড়িত হৈ আছে কাৰণ আমাৰ নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেধৰণে বহিমূলৰ মানুহে আহি আক্ৰমণ কৰিব বহিমূলৰ মানুহে আজি আমাৰ মান সন্মানৰ ওপৰত হাত দিব এইটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেনেকে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে ল'ব অভিযোগ যি নাহক কিয় এটা কথা নিশ্চিত যে পুলিচে যি ধৰণে কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি 3 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ ঘটনাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি দোষীসকলক কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেতিয়াবা এই ধৰণৰ কথা হয় কিবা কাৰণত ফোনত হয়তো পোৱা নাই বা কিবা হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনক ইয়াত মানে ধন্যবাদেই দিব লাগিব আৰু ৰাইজেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হেমাহি হোৱা নাই কেৱল আমি সদায় এইটো অকল ঘটনা নহয় ঘটনাটো হ'ল ইয়াৰ লগত
যিবিলাক কথাৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছে সেই কথাবিলাকৰ শিপালৈ যাব লাগিব আৰু সেইটোৱে বন্ধ কৰিব লাগিব সেই কথাটোৱে ইতিমধ্যে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে তাত কি ধৰণে তেওঁলোকে এই ট্ৰাইবেল বেল্টত বহি আছে তেওঁলোক মানে সঠিকভাৱে মানে বহা মানুহ নে বেলেগৰ পৰা আহি বহা মানুহ বা কেতিয়া আহিলে মানুহবিলাক এইবিলাক মাটি চৰকাৰী মাটিত আছে নে কিবা বেলেগ মাটিত আছে এই গোটেইখিনি বস্তু চাবৰ কাৰণে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে কঠোৰভাৱে কাম কৰিব চাওক ইয়াৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজে বুজি পাব লাগিব যে এতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে গতিকে ইয়াৰ কঠোৰভাৱে যিটো সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি কিন্তু সামাজিকভাৱে দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আছিল যি ঘটনাবিলাকে তেওঁলোকক এতিয়া অলপমান সাহস দিছিল কিন্তু এই প্ৰথম যোৱা ৩টা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনত কিন্তু এই মানুহবিলাকে সাহস পোৱা নাছিল যোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা বা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা এই ধৰণৰ সাহস কৰবাত পালে আৰু সেইকাৰণে আমিও সামাজিক সচেতনতাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে খিলঞ্জীয়া বাই ভনীৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ কাৰণে যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে সিমান কঠোৰ হ'ব যি সময়ত এই ঘটনাটো হৈছিল তেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল আৰু যেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে তেতিয়া আমাৰো এটা লেভেলতলৈকে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলো কাম কৰিব নোৱাৰো আনকি মই সেই সময়তো যেতিয়া আমি কথাবিলাক গম পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি আনকি আহিবও পৰা নাছিলোঁ নিৰ্বাচনত रायजो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैथ' एसेबाबो बुजिखाबाय नङा होमबा मोनथिखाबाय माने एबसुफोरा जा डिमान्ड खालामदोंमोन जायनि थाखाय धरना होदोंमोन बे धरनानि माखासे प्राय बुस्थुखौ बे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिया माने पुरा खालामगोन जाफुंहोजोबगोन होननानै बिथाङा बुंनायनि गेजेरजों माने एक नम्बर एबसुआ माने एबसुनि डिमान्डआ बेनोमोन माने हिरनमय खाख्लारिखौ जाय मुस्लिमफोरा माने दानथारनानै जिउ खहा खालामबाय फोजोबबाय नङा होमबा नै बिथांमोनखौ माने स्ट्रं पानिशमेन्ट होनांगौ नैबेखौ माने बिथांमोना एक्सन लागोन नै बिथांखौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदो बे मन्थ्रि बिथाङा आरो बिनि उनावहा माने नैबे जाय माने आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन बे मुस्लिमदो आरो हिरनमय खाख्लारिया जिउ खहा जादोंमोन बा हिरनमय खाख्लारि बा आइजो रेपिस्ट जिनाहारि खालामजानाय नै बिथांमोननि न'खराव माने माखासे थाखा फैसानि कम्प'जिसन होगोन माने थाखा होनांगौ थाखा फैसा होनांगौ बेफोरबायदिनि बाथ्राखौ बुंदो आरो माने आरो बेयावहा माने नैबेयाव बुंदो आरो माखासे खोथाखौ बुंलांदो बे बहुत इम्पर्टेन्ट माने बे मुस्लिमफोरा माने जोंनि बेसोर माने सिरियेलि खालामलांगासिनो दं बिसोरनि मुस्लिमफोरनि माबायाव मा मोनसे प्लान दङ बेखौथ' जों मिथिना मोनला माने जों बिसोरनि धोरोमनि माबा जाय माने मुस्लिम नङा मुस्लिम नङिफोरा बिसोरनि थाखाय माने काफिर होनना बुङो काफिर नों आंहा गासैबो काफिर गोजा बेनि थाखाय काफिरखौ मानि थाखाय बुङो आं बेखौ उनफोराव भिडिअ लाबोगोन जियानो जा बिसोर मुस्लिमफोरा माने मा पावार मोनना मा गोहो मोननानै एसेबां बेफोरबायदि उत्पात खालामगासिनो दं जेथिंखि जाया मानो अनलि रेप खालामनाय मा खालामनाय बेफोरखौ मानो एसेबां खालामगासिनो दं मानो जागासिनो दं मानि थाखाय खालामदो बिथांमोना नैबेखौ माने नैबे आसामनि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों माने इलेक्शननि उनावहा दाखालि जानानै थांनाय एमपि इलेक्शननि उनाव बिथांमोना बिराद माने पावार मोनदों मानिफ्राय गोहो मोनखो बिथांमोना लाइन खालामदों नैबे हिरनमय खाख्लारि बिथांनि केसनि उनावहा मैया दाखालि बावैसो जाना थांबाय माजबादावहा टिपसनिफ्राय फैनाय हिन्जावसाफोरहा माने 3 गाहाम रेप खालामनाय आरो बिनि उनाव दङ ढेकाजुलियाव जाना थांदों बागानावहा बहुत जायो बिथांमोनखौ माने बुंनो नाङा आरो बिथांमोना मा थांखि लानानै बेफोरबायदि केसखौ खालामगासिनो दं नैबेखौ माने नैबे बिथां मन्थ्रिया माने जों सिन्था खालामनांगोन बा जों स्ट्रं जानांगोन माने जों बे खिलुनजिया होनना बुंदों खिलुनजिया माने जों आसामनि थागिबि मानसिफोरखौ बुङो एक नाम्बाराव जों नों आं बर'आ दे आसामनि गुबै थागिबि खिलुनजिया मानसि होनना बुंबा जों आरो थागिबि गुबै मानसिया जों बिनि उनावसो माने सोरबा आसाम नेपालि बङालि आदिबासिफोराथ' बेलेग जायगानिफ्राय फैजोबनाय नाथाय नों आं बर' ट्राइबेलफोरासो पियुर थागिबि मानसि बेखौ बहुतानो मिथिखायो माने जों नों आं थागिबि मानसिफोरनि सायाव बे माने मोनसे कम माने मोनसे हारि बा मुस्लिमफोरा माने एसेबां एटेक खालामदों बर'नियावल' नङा सोरबा नेपालिनि सोरबा बङालिनि सोरबा हारसानि सोरबा
आदिबासिनि नैबेसिनियाव माने मानो अयथासार खालामदों बेफोरबायदि काहा नैबेखौ माने साननो गोनां माने बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय जों बिराद गोजानाव थानांगोन आरो जों बेफोरनिफ्राय बाजायनो थाखाय जों सरकारा स्ट्रं एक्सन लानांगोन मा लानांगोन स्टेप लानांगोन नैबेखिनि बाथ्रा बुंदों नाथाय लास्टआव मोनसे खोथा बुंदों बियो माने बिथाङा नैबे धेकियाजुलियावहा जानाय माजबाटआव जानाय बे केसावहा माने बिथाङा फ्लाइट लालायनानै हेलिकप्टार लालायनानै थांदोंमोन एटेन्ड जाहैदो नाथाय जोंनि बे दुधनैयाव जानाय बे हिरनमय खाख्लारि मोननियाव फैनो हायाखै नैबे बाथ्राखौ माने दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों ना बे धेकियाजुलिनि केसावहा माने माजबाटनि केसावहा थांनानै बिथांमोना एटेन्ड जाहैनो हादों बाथ्रा बुंहैनो हादों नाथाय जोंनि बे गवालपारायाव जानाय बर' हारिनि बेफोरबायदि केसावहा मानो बिथांमोना नुजाफैनो हाया मानो जोंनि बर' हारिखौ बिदि खालामबाय थायो दाल' नङा सिंनिफ्राय खालामबाय थायो माने बर' हारिखौ नासयनाय बा डिसक्रिमिनेसन खालामबाय थायो मा खालामनाय नैबे बाथ्राखौ बियो माने बुंनायाव माने नैबे आसाम सरकारनि माबाफोराव माने एसे लाजिनाय मोनबाय बे बिथांमोना लाजिनाय मोननानै लोगो फैबाय माने मन्त्रि बिथाङा बुंदों आरो जों माने बेलेग खामानियाव बेस्थ' दङमोन मा दंमोन आदसा बेस्थ' दङ था नाथाय माने सानसेनि टाइम दिहुननानै फैनो हाया होमबा नोंसोरो नैबे आरो मेन खोथा बेसोर बिदि बेलेग खामानियाव बेस्थ' दंमोन इलेक्सनाव बेस्थ' दंमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' जों गनायनो हायाना बेस्थ' दंबा नोंसोर माजबाटआव मारै एटेन्ड जाहैनो हाखो धेकियाजुलियाव मारै एटेन्ड जाहैनो हाखो बे गवालपारा जोंनि बर'नि केसाव माने एटेन्ड जानो हायाखै नैबेफोर बाथ्रा बुंनायाव माने बिसोर लाजि मोनहैदो एक्सुवेलि मानोना होमबा बिजेपि सरकारखौथ' फुल सापर्ट खालामदों ना थांनाय इलेक्सनावहा माबाया एबसुआ बा बर'फोरा नैबेयाव माने बिसोर माने उपाय गैया माने फैनानै माने बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगौ जादों जियानो जा एबसुनि बे धरना होनायावहा माखासे माने एक्सन आरो रिएक्सननि फिथाइखौ जों नुबाय दायो माने निस्सय बे आसाम सरकारा बे हिरनमय खाख्लारिनि दायनिगिरिफोरखौ मोनसे गोख्रों स्टेप लानानै पानिशमेन्ट होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो जुदि बिथांमोना जुदि पानिशमेन्ट होआ बिनि सायाव आरो जों मोनसे धरना होलायनांगोन बिदिनो बेफोरबायदि आरोखि जियानो जा बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो बर' हारिया खौसे जानांगौ नङाबा गावस्रा गुस्रा जाना थायोबा खिन्थु साबाय बर' हारिया माने एक नाम्बार नैबे मुस्लिमफोरानो बर' हारिखौ नाख्रेबग्रोगोन खोनादों बिसिनि नाख्रेबनाया बेनो आरो जिनाहारि खालामनाय मा खालामनाय हिन्जावसा लांनाय मानाय नै दिनै सासे गाबोन सासे बिदि खामजाबाय थायोबालाय बर' हारियालाय जोबस्रांलांनो खैदिन नांगौ गावबोथ' नांलाय खमलाय आरो बेलेग हारिया जुदि थिंहा नाय गाव जुदि अबेबा मोनसे माबाखौ हारिखौ जुदि नाख्रेबनोबा बिराद गोरलै बै हारिया जुदि गावदो गाव माने गावजों गाव जुदि खौसेथि गैयाबा बेलेग मानसि बेलेग जायगानि मानसि बा हारिफोरा बिराद गोहो मोनो इजिलि नाख्रेबनो हानाय मोनसे सुबिदा मोनो बेखायनो जोंनि बर' हारिया पलिटिक्स जा मायाबा मोनसे जा बेफोराव माने एसे एनै गावस्रा बिस्रा जायोबाबो माखासे बेफोरबायदि हारिदो हारि दाङाबाजियाव एसे खौसे जानांगौलै बेखौल'सो आं बुंनो सानो नोंथांमोन जियानो जा थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ जय बर' हारिनि